लड़नों पड़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? इंसान मरता है सोच नहीं। 38 बरस बाद भी हर किसी की जबान पर जुल्फकार अली भुट्टो का नाम है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके नजरिए को कम, मुखालफीन को ज्यादा याद कर रही है। पाकिस्तान और भारत आमने सामने न आ जाएं, अमेरिका बीच में आ गया। ट्रंप इंतजामिया क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वजीरिस्तान में मर्दमशुमारी के लिए FDMA IDPs को तबाहाल मकानों में बसाएगा। क्या वाकई आइडिया प्रैक्टिकल है? और कैनेडियन शहरियत हासिल करने वाली आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात में मलाला का नाम भी आ गया। पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। आज 4 अप्रैल है और गढ़ी खुदा बख्श में भुट्टो के चाहने वालों का हुजूम जमा है। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत वहां पर मौजूद है। तकरीरें हो रही हैं, खिताबात किए जा रहे हैं और भुट्टो को याद किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा हिस्सा पहले आपको सुनवाते हैं। आज के दिन जमहूरियत के बानी को फांसी दी गई। आज के दिन आलम इस्लाम के हकीकी तर्जुमा को फांसी दी गई और 30 साल गुजरने के बाद भी भुट्टो का नाम लोगों को अश्कबार कर देता है। पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत जो कि गढ़ी खुदा बख्श में जमा है, भुट्टो को याद किया गया, खुलकर याद किया गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा याद किया गया है अपने मुखालफीन को। अगले इलेक्शन में जीत का दावा भी किया गया और भुट्टोज़म की फतह की बात भी की गई। सबकी जबान पर भुट्टो का नाम है, लेकिन सब भुट्टो को याद तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नजरिया था, जो फलसफा था, वो कहीं खो गया है। भुट्टो का विजन, भुट्टो का मिशन शायद ही किसी को याद हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो की शख्सियत में ऐसी करिश्माती खूबी थी क्या? इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शोला बयान अंदाज, निडर और बेबाक लहजा, अवामी रहनुमा और बेहतरीन आलमी लीडर, इन खुसूसियात की बात की जाए तो जबान पर एक ही नाम सामने आता है, जुल्फ़कार अली भुट्टो। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। करिश्माती शख्सियत जिसके सहर ने पेशावर से कराची तक की आवाम को अपने सहर में जकड़ा, जिसकी बात जुबान से निकलते ही दिल में घर कर जाती थी, लाखों के मजमे में वलवला पैदा कर देते। हम तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की हाकमियत के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और खुदा मेरा गवाह है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान कुर्बानी, अपनी जान। एटमी ताकत का हुसूल, अवाम का मोराल बुलंद करना, आलमी सतह पर मुल्क का बेहतर इमेज और इक्तिसादी तरक्की जुल्फ़कार अली भुट्टो का ख्वाब थे, जिनकी ताबीर के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। पाकिस्तान ही नहीं, जुल्फ़कार अली भुट्टो दीगर इस्लामी ममालिक के बारे में भी संजीदा थे। इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद, इस्लामी मुल्कों के दिफा के लिए इस्लामी फौज का कयाम, मुश्तरका इस्लामी बैंक की तजवीज़, ओपेक का कयाम इसकी जिंदा मिसाल है। लाहौर में इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस जुल्फ़कार अली भुट्टो की बड़ी कामयाबी थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी पाकिस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था। इसी सरजमीन से, इसी जलसेगाह से मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें, ये रौब, ये दबदबा, ये जोश, ये वलवला आज शायद ही दुनिया के किसी लीडर में ये सब कुछ नजर आए इकट्ठा। लेकिन वो सियासी क़यादत जो आज गढ़ी खुदा बख्श में जमा है, वो भुट्टो का जो ये मिशन है, इस पर किस हद तक अमल पैरा है, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। आप पीपल्स पार्टी जो कि पॉलिटिकल जमात, किसी वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात होती थी, उसको बहुत करीब से कवर करते रहे हैं, बहुत करीब से आपने देखा है। क्या आज की पीपल्स पार्टी वही है? और ख़ास तौर पर मैं जिस तनाजुर में बात कर रही हूँ इस वक्त, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की और जरदारी साहब की अपनी जो तकरीर थी, आपको वो फलसफा, वो विजन नज़र आया? नजिया, बात यह है कि ये
जिस पीपल्स पार्टी की आप बात कर रही हैं, जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू की थी, वो पीपल्स पार्टी तो शायद मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया उसको 30-32 साल हो गए। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो इस दुनिया से जा चुके हुए थे उस वक्त, और हमने वो वाली पीपल्स पार्टी देखी है जो कि एक बड़ी लंबी आमरीत के बाद, जिसको दोबारा पाकिस्तान की सियासत में आने के लिए तरह तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी हैं, तरह तरह के उनको ऐसे फैसले करने पड़े हैं जो कि शायद किसी तरह से भी भुट्टो का जो फ़लसफ़ा कहते हैं और भुट्टो का जो नज़रिया कहते हैं उसके अंदर कहीं पे भी वो फिट नहीं आते हैं। फिर उसी रास्ते पर चलते चलते हमने उस पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की, ना सिर्फ वो हमेशा से पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत तो रही है, लेकिन उसी पीपल्स पार्टी को हमने सिंध में महदूद होते हुए भी देखा है, और आज हम उसी पीपल्स पार्टी को एक ऐसी जगह पर देख रहे हैं जहां पे वो पाकिस्तान में अपनी सियासी जगह दोबारा बनाने के लिए जिस तरह वो कोशिशें कर रही है, उसका सबसे बड़ा इशारा आपको आसिफ अली जरदारी के उस जुमले में मिलता है कि जिस तरह से हमने बगैर, मैंने, और ये उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने बगैर मेजॉरिटी के सेनेट में चेयरमैन बनवा दिया था, इस तरह से मैं अगली हुकूमत भी आपको बना के दूंगा। तो अब पीपल्स पार्टी की सियासत ये रह गई है कि जोड़ तोड़, इधर से कुछ उठाओ, उससे कुछ लो, इसको कुछ दो, किसी तरह से हुकूमत में अपना स्टेक जो है वो कायम रखो, और ये किसी तरह से भी वो सियासत नहीं है। जरदारी साहब ने इसके साथ साथ जब ये भी कहा कि मैं पंजाब में जाकर बैठ गया हूँ, वो पंजाब में तो चले गए हैं और उनको ये लगता है कि शायद हुकूमती जमात बौखलाहट का शिकार हो जाए उसकी वजह से, लेकिन सिंध की तरफ अगर आप आ जाएं तो सिंध में आज जो एक बहुत बड़ा मजमा लगा इकट्ठा, सारे के सारी सियासी क़यादत इकट्ठा हुई है, इसके अलावा सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा, उनका फोकस तो पंजाब ही है। फिर सिंध में आकर बिलावल भुट्टो साहब जब ये कहते हैं कि हुकूमत क्यों सिंध में आ रही है ये उनको पता है, सिंध के अवाम भी जानते हैं, सिर्फ तनकीद का निशाना बनाने की ये सियासत है या वाकई खुलकर ग्राउंड पर कुछ काम करेंगे? ये एक डिलीवरी क्राइसिस है नाजिया, जो कि हमें इन दोनों की तकरीरों में, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में भी और आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर में भी नज़र आता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में से ज़्यादातर वक्त इन दोनों साहब ने बाहर गुजारा है। अब जबकि पनामा के केस की वजह से एक इंतखाबी माहौल सा बना हुआ है काफ़ी देर से इस मुल्क के अंदर, और तवक्को यही की जा रही है कि ये साल, इंतखाबात वैसे तो अगले साल मई तक होने हैं, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि इस साल के आखिर तक शायद इंतखाबात हो जाएं, उसकी वजह से ये वापस आए हैं और ये किसी तरह से अपनी उस सियासत के अंदर एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ना पिछले 3-4 साल में इन्होंने कोई ऐसी बात की कि बाकायदा एक अलर्टनेस के साथ, एक प्रेजेंस के साथ हुकूमत के हर कदम को वो चैलेंज करते, जिस तरक्की के मॉडल को, जिस डेवलपमेंट मॉडल को ये आज क्रिटिसाइज करना शुरू हुए हैं, जिस वक्त वो डेवलपमेंट मॉडल शुरू हो रहा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही थी, पहले दिन से पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी उसकी खामियां लोगों को बताते कि क्या मसले हो जाते हैं, इतने वसी पैमाने पर कर्जे लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देना, इस तरह की किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये लोग हिस्सा नहीं रहे हैं। तो ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे जब अब इस वक्त में आकर, बिल्कुल इलेक्शन का जो वक्त है उस पर आकर ये कहते हैं कि झूठे वादे मियां साहब की जानिब से जो किए गए, जो दुलासे दिए गए, या फिर अब आकर वो टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं जो बहुत पहले बताने चाहिए थे, क्या ये 2018 के इलेक्शन में वाकई पीपल्स पार्टी को ले जाएगा? देखिए, आज की तकरीर में नाजिया बड़ी वाज़ेह थी कि इनकी यहाँ से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या होगी और इनके जो की पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको ये इनकैश करेंगे, क्योंकि इस पार्टी के अंदर एक सीरियस डिलीवरी क्राइसिस है। जैसे मैंने कुछ कहा कि इन्होंने इससे पहले भी अपनी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हुकूमत उनको बड़े पैमाने पर दोबारा वोट देती, और वो इस वक्त जो उनका स्टेक है नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में उससे ज़्यादा होता। अब भी वही डिलीवरी क्राइसिस है। उनकी पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर है। वो आपको आसिफ जरदारी साहब की बात पर नज़र आई कि जी जोड़ तोड़ की सियासत मुझे आती है और वो करके मैं किसी तरह से आपको हुकूमत बना दूंगा। और बिलावल भुट्टो ने जो आज बातें की उसके अंदर की बात थी, जो उन्होंने उमरकोट का जिक्र किया, जहाँ पर उन्होंने थरपारकर का जिक्र दिया कि आए अरबों रुपए के वादे करके गए, दिया कुछ नहीं। और ये ख़ास तौर पर उनका ये कहना कि ये वफाक को कमज़ोर कर रही है जो नवाज शरीफ की हुकूमत, मेरा ख्याल है आइंदा दिनों के अंदर भी वो इसी एक नुक्ते को उछालेंगे कि वो वफाक की सियासत नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को उनके इसकी बात में वजन भी लगेगा। अब देखना ये है कि इस एक नुक्ते के ऊपर क्या वो इतना मोमेंटम जनरेट कर पाते हैं पाकिस्तान की सियासत में कि अगले इलेक्शन में उनको खातिर खा कामयाबी मिल सके या नहीं। ये यहाँ पर एक सवाल और उठता है, वो ये है कि अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो दोनों का रोल बनता क्या है। जरदारी साहब की आज की तकरीर और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी को खुलकर बोलने का मौका दिया गया,
उतना मुखालफीन को जरदारी साहब ने नहीं ललकारा जितना कि बिलावल को मौका मिला। तो क्या कोई रोल डिफाइन हो रहा है दोनों का? बिल्कुल जी, एक बादशाह होगा और एक बादशाह अगर। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बादशाह और आसिफ अली जरदारी वो किंग मेकर। वो जो बादशाह हैं वो खुलकर मुखालफत करेंगे और मुखालफत की सियासत से जीत सकेंगे इलेक्शन। और बादशाहगर जो हैं वो उनके कान में विस्परिंग करते रहेंगे कि अब ऐसे करना है और अब वैसे करना है। यही रहा है तरीक़ाकार पाकिस्तान की सियासत का, और ख़ास तौर पे जहाँ पर आप विरासती सियासत देखती हैं वहाँ पे आपको और खुल के ये चीज़ सामने आती है। बिलावल भुट्टो साहब को तैयार किया जा रहा है, बाकायदा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एक रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी शायद पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद हो कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन होनी है पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरह से गिरोहबंदियाँ होनी है पाकिस्तान की सियासत में, उसमें शायद किसी एक जमात को खुली वाज़ेह मेजॉरिटी ना मिल सके, तो वो बिलावल के लिए कोई मेजर रोल जो है वो क्रिएट कर सकें पार्लियामेंट में। अगर वो उनको बादशाह ना भी बना सके तो कम से कम एक इम्पॉर्टेंट रोल उनको ज़रूर दिला सकें। लेकिन खुद उनका बहुत वाज़ेह है कि ये उनका रोल जो है वो किंग मेकर। अच्छा, ये इस वक्त जो कुछ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है वो खुलकर उन्होंने उसका इजहार भी किया है। कहना शायद कबल अज़ वक्त होगा या फिर स्पेकुलेशंस ही हो सकती हैं। नून लीग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखिए जी, फौरी तौर पे उनका रिस्पॉन्स इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। जो उनका रिस्पॉन्स होता है पीटीआई के नारों पर, पीटीआई की बातों पर जिस तरह से वो रद्द अमल है, बिल्कुल उसी तरह का रद्द अमल इनके ऊपर भी जाहिर करेंगे। मेरा ख्याल है अब इस वक्त यहाँ तो आ चुके होंगे या आने वाले होंगे नून लीग का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा। वो फिर से अपनी तरक्की की बात करेंगे, फिर से लोगों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को भी 5 साल मिले हुकूमत करने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो बयानबाजी की सियासत है। अब असल सियासत जो कि इलेक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, जिसकी तरफ जरदारी साहब ने इशारा भी किया कि वो 15 दिन पंजाब में जाकर बैठे और उनका कहना था कि बड़े हिल गए, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन अब यहाँ से बाकायदा हम एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आगाज लेंगे। बहुत शुक्रिया, आमिर साहब हमारे साथ थे और पीपल्स पार्टी की सियासत पर कमेंट कर रहे थे। इल्जामात की सियासत है, बयानबाजी बहुत ज्यादा है। हम एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और इस ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। भुट्टो की खारजा पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और मसला कश्मीर का भी तस्करा होगा। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, लड़ोगे। वेलकम बैक। इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद, एटमी ताकत का हुसूल, अवाम के मोराल की सरबुलंदी, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, इक्तिसादी ताकत का हुसूल, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी के बुनियादी निकात थे। वो इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करना चाहते थे, जिसके लिए 1972 में उन्होंने 7 बड़े इस्लामी ममालिक का दौरा किया। वो ईरान पहुंचे, तुर्की गए, मराकेश, अलजायर और ट्यूनिस का भी दौरा किया और शाम के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। तमाम ममालिक को तेल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। मुश्तरका इस्लामी बैंक और इस्लामी फौज के क़याम की तजवीज़ दी, जिसे अमली शक्ल देने के लिए 1974 की इसराइल अरब जंग में लड़ाका तैयारी भी शाम भेजे। लाहौर में इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले की बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये थी भुट्टो की खारजा पॉलिसी, जिसका सिफारती सतह पर कोई सानी ना था। लेकिन आज अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी की बात करें तो बहुत कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं देता। एक जो समत होनी चाहिए वो मुतय्यन नहीं है। हम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के बजाय उनके आपस के जो तनाज़ात हैं उसमें फंस कर रह गए हैं। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ का आज का बयान इसका वाज़ेह सबूत है। उन्होंने इस्लामी इत्तेहाद से मुताल्लिक आज खारजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि इस्लामी इत्तेहाद ना किसी मुल्क के खिलाफ है, ना किसी मुल्क के लिए है। पाकिस्तान ईरान के मफादात के खिलाफ नहीं जाएगा। यमन पर पार्लियामेंट की करारदाद की पासदारी की जाएगी। अलबत्ता उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सऊदी अरब और ईरान से ताल्लुकात में बराबरी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तहमीना जंजुआ के इस बयान में हमारी खारजा पॉलिसी की जो बेबसी है वो भी नजर आती है। क्या वाकई हमारी खारजा पॉलिसी इतनी कमज़ोर है? कुछ वीकनेसेस हैं उसकी और हम इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात में वो बैलेंस नहीं ला पा रहे जो होना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। सरदार आसिफ अहमद अली साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। 70 की दहाई में हम इस्लामी दुनिया को लीड कर रहे थे और अब ये नौबत आ गई है कि जो इस्लामी ममालिक हैं इनके साथ रिलेशनशिप में जो बैलेंस होना चाहिए वो हमसे हो नहीं रहा है।
کیا آپ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں ہم؟ نہیں جی محترمہ، بیلنس کا ایشو نہیں ہے جی، ایشو یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، اور وہ حالات جس کا آپ پہلے ذکر فرما رہی تھی وہ آج وہ حالات نہیں ہیں. آج نہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، نہ جمال عبد الناصر ہیں، نہ شاہ فیصل ہیں، نہ بین بیلا ہیں، نہ سکارنو ہے. وہ دنیا بالکل فرق تھی. یہ ایک دنیا ایک فرق ہے. اس دنیا میں دو ایشوز ہیں، ایک سیکورٹی کا ایشو ہے اور دوسرا ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ اور اکانومی کا ایشو ہے. ان دو ایشو کے حوالے سے دنیا کا ہر معاملہ دیکھا جانا چاہیے ہمیں. اور اس وقت جو مڈل ایسٹ میں حالات ہیں، یہ جو جس فوج کا آپ نے ذکر کیا یہ اسلامی تو ہے نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایران تو نہیں ہے، بہت بڑا ایک ملک ہے، وہ نہ انڈونیشیا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے، نہ ملیشیا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے. اور اس آرمی کے بارے میں تو آج تک مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا فنکشن کیا ہوگا. اگر کوئی مالی میں کوئی ایشو آتا ہے، نائجر میں ایشو آتا ہے، جو ممبرز ہیں تو کیا وہاں جا کے ان کے لیے لڑے گی؟ حرام ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم، ان کے ساتھ لڑے گی؟ یا صومالیہ میں ایک تنظیم لڑ رہی ہے جو کہ ایک فرنچائز ہے، کیا اس کے خلاف یہ فوج جا کے لڑے گی؟ کیا فلسطین کی آزادی کے لیے یہ تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ یہ کبھی حل ہمیں نہیں ملے. ٹھیک ہے سردار صاحب، جس طرح سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا، آپ نے جو بات کا اپنا آغاز کیا، بالکل آپ نے واضح کیا کہ دنیا بالکل ویسی نہیں رہی ہے، دنیا بدل گئی ہے، ایشوز بدل چکے ہیں. ظاہر ہے نیا زمانہ آتا ہے، نئے ٹرینڈز ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں نا محترمہ، مجھے بات ذرا ختم کر دیں جی. میں پھر اس کو دیکھیں، آپ نے یمن کی جنگ میں جانے سے انکار کر دیا. اس کا رد عمل آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے مودی کو بلایا اور 65 ارب ڈالر کے معاہدے سائن کیے. 65 ارب ڈالر کے. سعودی عرب کے شاہ سلمان وہاں گئے دلی، انہوں نے کوئی 60 ارب ڈالر کے معاہدے سائن کیے اور آپ کے ورکرز کو نکالنا شروع کر دیا. آپ انڈر ایکسٹریم پریشر، یعنی آپ بلیک میل ہو کے اس فوج میں شامل ہوئے ہیں. آپ کی آرم ٹوئسٹنگ کی گئی ہے، کیونکہ یہ فوج نہ جانے اب سعودی عرب کے ادھر ہوگی اور نہ جانے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگی. ایک اور کسی پراکسی وار میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے اور آرم ٹوئسٹنگ کر کے ہمیں اس میں شامل کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگ تو ہندوستان کو تو یعنی 100 ارب ڈالر سے زیادہ وہ معاہدے ان سے کر چکے ہیں. ذرا یہ اپنے آپ کو پوچھیے اگر آپ نے سچی بات کرنی ہے، پاکستان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو 150 بلین ڈالر سال کا ملتا ہے سعودی عرب سے، خیرات دیتے ہیں اور ساری انویسٹمنٹ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ بنا رہے ہیں جو بھی بنانا ہے، مگر اب خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ، میڈیا رہنا چاہتا ہے تو میڈیا کی مرضی. میرا فرض تھا میں سچ بات آپ کو بتا دوں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. آپ نے سچ بات کی سردار صاحب، لیکن مسئلہ وہیں آ کر رکتا ہے کہ اس کا جو لبے لباب میں جو سمجھ رہی ہوں وہ ہماری فورن پالیسی ہی آ جاتی ہے. ہماری فورن پالیسی، دیکھیں آپ کی فورن پالیسی کی وجہ صرف اکیلی نہیں ہے. آپ بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کے 25 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو اس میں بیلنس کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ عرب ہیں، وہ صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں، ان کو پاکستانی فوج چاہیے ان کی جنگیں لڑنے کے لیے. اور ہم آنے پونے پہ اگر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو ہم سخت غلطی کر رہے ہیں. میں تو یہ کڑوا سچ آپ کو اپنی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سردار صاحب وہ تو اپنا نہیں پسند ہے تو نہ ہے، وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا نقصان ہے. اگر ہماری فورن پالیسی اسی سمت چلتی رہی تو یہ تو فورن پالیسی کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ 25 لاکھ لوگ آپ کے وہاں کام کرتے ہیں، آپ کو 13-14 ارب ڈالر وہاں سے ان کی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ آتی ہے. اور عرب سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، اس کے لیے کافی اتنا ہی کافی ہے. وہ ان کا خون پسینہ ہوتا ہے پاکستانی ورکرز کا.
ہندوستان نے کیا کیا ان کے لیے کہ وہاں جا کے $60 ارب کے منصوبے وہ پیش کرنے، وہاں وہ خود جا کے ان کے گھر جا کے دے رہے ہیں منصوبے. تو آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، آپ بلیک میل ہو گئے ہیں، آپ کی آرم ٹوسٹنگ کی گئی ہے، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے جیسے آپ ان کے ملازم یا غلام ہوتے ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی جنگ میں وہ پھنسائیں گے. پہلے تو قوم نے جواب دے دیا کہ یمن میں آپ نے نہیں لڑنا، اب قوم بولی نہیں رہی، شریف صاحب چلے گئے اس کو کمانڈ کر رہے ہیں. پھر اگلے مئی میں میٹنگ ہوگی تو کہیں گے آپ نکالیں ٹرپس بھیجیں گے ہم، پھر کوئی جنگ کا فیصلہ کریں گے. اور رحیل شریف صاحب جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اب وہ منسٹری آف ڈیفینس کے ڈپٹی سیکرٹریوں کے سامنے سلوٹ کرا کریں گے. یہ ان کا مقام رہ گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ سردار آصف علی. ہمارا کامنٹ کر رہے تھے خاص طور پر جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے اسلامک الائنس کو لے کر، سعودی عرب الائنس کو لے کر، اس سے متعلق وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں جو بیلنس ہونا چاہیے وہ اس وقت واضح اس کی کوئی سمت نظر نہیں آتی. اب اسی کا ایک جو دوسرا پہلو ہے اس کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کشمیر کی، جو کہ بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے. اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان مسلسل اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر پر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا جو موقف تھا وہ جتنے نڈر انداز میں پیش کیا تھا اس کی گونج اقوام متحدہ میں آج بھی سنائی دیتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے تحت حل کرنے پر زور دیا. ایشو کوئی بھی ہو، اقوام متحدہ میں ذوالفقار بھٹو کا جو انداز تھا وہ بہت منفرد رہا تھا. اس کی ایک جھلک آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتے ہیں. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر عالمی رہنماؤں کی موجودگی اور یہ بے باک انداز، یہ رعب، یہ دبدبہ، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہی خاصہ تھا. اور جس طرح سے ابھی ہم آصف صاحب سے بات کر رہے تھے، سردار آصف سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں، ہم اپنا موقف اس طرح سے نہیں بیان کر پا رہے. لیکن مسئلہ کشمیر پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو انداز اپنایا تھا آج تک کسی نے نہیں اپنایا. یہی وجہ ہے کہ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں اس کے باوجود بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. عالمی برادری بھی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے. مسئلہ کشمیر پر صرف بیانات اور مذمتوں کا سلسلہ آتا رہتا ہے. برہان وانی کی شہادت نے آزادی کی جو تحریک ہے اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے اور دنیا بھر میں بھارتی مظالم کا چرچا بھی ہوا. لیکن اس موقع سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے اور مسئلہ کشمیر کے معاملے پر موجودہ حالات میں شاید ذوالفقار علی بھٹو کے اس ولولے کی ضرورت تھی. اور ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے پر ہم بات کر سکیں حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب سے. انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا بات کرنے کا، لیکن کسی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہو سکے. بہرحال ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. فاٹا میں مردم شماری ایک چیلنج بنا ہوا ہے. پچھلے دنوں اس حوالے سے کچھ شکایات آئی تھیں. مردم شماری کے لیے خواتین عملے کے نہ ہونے کا شکوہ کیا گیا اور افراد کی گنتی سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کیا گیا. لیکن سب سے زیادہ کنسرنز شمالی اور جنوبی وزیرستان سے متعلق سامنے آئے کیونکہ یہ دونوں ایجنسیز آپریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور اب تک انہیں پوری طرح سے کلیئر نہیں کیا جا سکا ہے. اس لیے ان دونوں علاقوں میں مردم شماری کو بڑا چیلنج تصور کیا جا رہا ہے. سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں آبادی کا درست ڈیٹا کس طرح سے جمع کیا جائے گا اور اب آخرکار اس کا ایک سلوشن سامنے آیا ہے جو رکھا گیا ہے سامنے. حکومت نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ایسے علاقے ہیں جنہیں کلیئر قرار دیا ہے. وہاں پر مردم شماری کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ، مقامی عمائدین اور ایف ڈی ایم اے کی مدد لی جائے گی. البتہ ایسے علاقے جہاں اب تک آپریشن جاری ہے وہاں کے لیے مکمل طور پر ایف ڈی ایم اے کے ڈیٹا پر ڈیپینڈ کیا جائے گا. لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ایف ڈی ایم اے کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ کس حد تک درست ہے، کیونکہ آئی ڈی پیز کی بحالی سے متعلق ایف ڈی ایم اے کی کارکردگی بظاہر اتنی اچھی نہیں ہے. حال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک مقامی انتظامیہ کے پاس آئی ڈی پیز کو دینے کے لیے سروے فارم تک موجود نہیں تھے. آپریشن سے متاثرہ یہ علاقے ہیں اور ان علاقوں میں اب تک کیے گئے بجلی کے کاموں، اب تک جو بحالی کے کام کیے گئے تھے ان کی تفصیلات پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. فاٹا میں عوام مشکلات کا شکار. شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اورکزئی، وسطی کرم اور خیبر ایجنسی میں حال بے حال. آپریشن میں 19,950 مکانات متاثر ہوئے، 13,525 مکمل تباہ جبکہ 6,380 کو جزوی نقصان پہنچا.
हुकूमत ने मुकम्मल तबाहशुदा मकान के लिए 4 लाख और जुज़वी तबाह घर के लिए 1,60,000 मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन इस तमाम सिलसिले को फॉर्म और सर्वे से जोड़ दिया गया। फॉर्म की तकसीम में और सर्वे में इंतजामी गफलत से मामला अटका हुआ है। अगर सर्वे से पहले लोग मकान तामीर कर लेते हैं तो हुकूमती मुआवजे से महरूम हो जाएंगे। अवाम परेशान है, करें तो क्या करें? ये वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसकी वजह से मुतासरीन खुले आसमान तले इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब इंतजामिया सर्वे कराए और उन्हें हुकूमत की जानिब से जो ऐलान करदा रकम है वो मिल सके। सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही है। फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब ये बताता है कि 90% IDPs अपने इलाकों में लौट चुके हैं, लेकिन अब तक तकरीबन 12,668 खानदानों को इमदादी रकम की मुंतकली मुमकिन हो सकी है, जबकि सैकड़ों खानदान अब भी ऐसे हैं जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुख्तसरन बहुत ही मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रही है जो वाज़ेह है। FDMA की कारकर्दगी उतनी काबिल कदर नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। ऐसे में किस तरह से मर्दमशुमारी के लिए उसके डेटा को मोतबर समझा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हबीबुल्लाह खान खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेंसस कमेटी के रुकन हैं आप। बहुत शुक्रिया खटक साहब आपका। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, यहाँ पर मर्दमशुमारी के लिए FDMA के जो डेटा है उस पर डिपेंड करने का फैसला तो कर लिया गया है। तरीक़ाकार क्या है और आप क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार किस हद तक मोतबर है, कितना काम करेगा? नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी तक हमने ये साउथ नॉर्थ में अभी तक हमने ऑपरेशन शुरू नहीं किया। ये हमारा सेकंड फेज में है। फाटा की तमाम एजेंसियां जो हमारी हैं वो सेकंड फेज में शामिल हैं। सिर्फ ओरकज़ई एजेंसी ऐसी थी जो पहले फेज में शामिल थी। तो इशू जो हमारे पास आ रहे थे और जो पार्लियामेंटेरियंस हजरात आ रहे थे वो आ रहे थे इन 3 एजेंसीज की। बाकी ज्यादातर एजेंसी जो हैं वो उनकी सेटल्ड एजेंसीज थी। उन्होंने कहा जी वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारा साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान और ओरकज़ई एजेंसी में आ रहा था, तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया था कि कोशिश ये कीजिएगा कि अभी महीना डेढ़ है, वहां पे जो खुले हुए इलाके हैं उनमें घर के कम से कम कोई एक फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद हो अपनी अपनी जगहों पे। गो के वहां पे घर जो हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, ग्राउंड हैं, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकली वो अगर वहां पे उन ग्राउंड उस जगह पे अवेलेबल होंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को नोट करवा लेंगे और उनका लोकल मलक जो है उसको वेरीफाई कर देगा, तो हम उसको उसी एजेंसी में शुमार कर लेंगे। दूसरी चीज जो वहां पे ये तय हुई थी सैफरान में, जहां पे इनके पॉलिटिकल एजेंट मौजूद थे, फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो वहां उनके मौजूद थे। उनकी सामने ये फैसला ये हुआ था कि ऐसे लोग जो इलाके अभी तक बंद हैं और वहां पे नहीं आ सकते, उनके लिए ये हम कर सकते हैं कि जिस जगह पे वो हमें पाए जाएंगे उनको वहां पे इनमरेट किया जाएगा, लेकिन उनका जो CNIC कार्ड है या जो वतन कार्ड है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हम उनके डेटा को, उनके फैमिली मेंबर्स को वेरीफाई कर लेंगे और जिन लोगों को ये लोग वेरीफाई कर लेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, उनको हम उस मुतलका एजेंसी में शामिल कर लेंगे। सिर्फ उन जगह पे इश्यूज आएगा जिन जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट के पास भी उनका डेटा नहीं होगा और उस मुतलका बंदे के पास वतन कार्ड या एजेंसी का जो शनाख्ती कार्ड इशूड है वो नहीं होगा। उन लोगों के लिए इशू आएगा कि जी वो कहां पे इनमरेट होंगे, तो उस पे वहां पे मुतफिका तौर पे ये फैसला किया गया कि ऐसे लोग हो सकता है वो इकोनॉमिक माइग्रेंट हों, यानी रोजगार के सिलसिले से वहां से एजेंसी से निकले हों और वापस ना गए हों, तो उनको उस जगह पे शुमार किया जाएगा जहां पे वो हमें मिले हैं। ठीक है खटक साहब, आपने बड़ा तफसीलन जो सारा प्रोसेस है वो बता दिया है। ये इतना आसान नहीं है, पेचीदा है मामला। FDMA की जो परफॉर्मेंस है जाहिर है वो सामने है, लेकिन उसका हाल तो ये है कि कुछ दिन पहले तक सर्वे फॉर्म्स तक मौजूद नहीं थे। अब ऐसे में जो डेटा है उस पर डिपेंड करना किस हद तक दुरुस्त होगा, कितनी समझदारी है ये? जी बिल्कुल, वहां पे पॉलिटिकल एजेंट हजरात FDMA के ऑफिसर्स उस मीटिंग में से पास मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास टोटल लिस्ट मौजूद है जो लोग वहां पे ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले रहायश पजीर थे
اور جو آپریشن کے نتیجے میں باہر نکلے ہیں وہ ٹوٹل لوگ موجود تھے. دوسرا آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو کمپنسیشن الاؤنس دیا گیا ہے ان کو واپس جانے کے لیے, تو وہ کمپنسیشن الاؤنس لینے کے لیے ان لوگوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے ساتھ باقاعدہ اپنی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. لیکن رجسٹریشن کی جس کی آپ بات کر رجسٹریشن فارمز کا ذکر کر رہے ہیں, پچھلے ماہ تک پولیٹیکل انتظامیہ کے پاس آئی ڈی پیز کو دینے کے لیے فارم تک موجود نہیں تھے. ایسے میں خدشہ یہ بھی ہے کہ اب تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن ہی نہیں ہو سکی ہوگی. ایسی وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے یا ان کے ایم این ایز جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسا کوئی ایریا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, اور ان کے پولیٹیکل ایجنٹس ان تینوں ایجنسیز کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا کہ لسٹ ان کی بھی ہمارے پاس ہے جو 15,000 فیملی ہماری افغانستان میں رہ رہی ہیں, لیکن ان کی بھی کمپلیٹ لسٹیں ان کے پاس پولیٹیکل ایجنٹس حضرات کے پاس موجود ہیں. یہ انہوں نے ویریفائی کیا ہے, اور وہاں پہ جو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ان تینوں اداروں کے موجود تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ کنفرم کیا ہے کہ جی موسٹلی لوگ وہاں پہ جو ہیں رجسٹرڈ ہیں فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. خٹک صاحب, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کوشش کی جائے گی کہ ہر خاندان کا کوئی ایک فرد ہو جس کو وہ تباہال مکانات جو ٹوٹے پھوٹے ہیں وہاں تک لے جایا جا سکے تاکہ وہ تصدیق کر سکے کہ وہ اس کا مکان ہے, وہ اس مکان کا مالک ہے, تو لوگوں کو ان کے مکانات تک لانا, یہ جو پروسیس ہوگا اس میں کون ذمہ دار ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے, یہ پولیٹیکل ایجنٹس حضرات نے ذمہ داری لی تھی, اور جو پارلیمنٹیرینز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جی آپ ہمیں سارے کے ساری ایجنسیز کو سیکنڈ فیز میں ڈالیں, ہم مینج کر لیں گے ان لوگوں کو اپنی ایجنسیز میں واپس لانے کے لیے, ہم لوگوں کو پرسویٹ کریں گے اور لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آپ اپنی مردم شماری اس اپنی ایجنسی میں کروائیں. تو یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہے باقاعدہ. لیکن خٹک صاحب یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا ان کے کہنے سے کہ وہ مینج کر لیں گے, آپ کو پریکٹیکل لگتا ہے یہ آئیڈیا؟ کا کام تو ہے کہ جو بندہ جدھر ملے اس کو وہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. سینسس کے لوگوں کو تو یہ اپنی اپنی جگہوں پہ لانے کے لیے یہ تو ہماری رسپانسبلٹی یا یہ چیز اس میں نہیں آتی ہماری میں کہ جی خواہ مخواہ آپ کو کوہاٹ میں ایک بندہ ساؤتھ وزیرستان کا ملتا ہے اور آپ اس کو واپس جو ہے ادھر کھڑا کرو وزیرستان میں جا کے ساؤتھ وزیرستان کے لیے. ہم تو ان کو یہ آفر بھی دی ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ میں ٹیمپریری پرماننٹ ایڈریس ساؤتھ وزیرستان کا ہے اور بھلے آپ ہمیں کوہاٹ میں ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیزاسٹر کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں, آپریشن کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں, تو ہم اس بہت شکریہ حبیب اللہ خان خٹک صاحب, رکن سینسس کمیٹی ہمارے ساتھ تھے. فاٹا میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا ذکر بھی کر رہے تھے, اور ایف ڈی ایم اے اس کے لیے کتنا کام کر رہی ہے اس پرفارمنس پر بھی انہوں نے نظر ثانی کیا. روشنی ڈالی. آج کی ایک اور اہم اسٹوری, ملالہ سے متعلق کہ نوبل انعام تو جیتا, نیشنل یوتھ پیس پرائز کی حقدار بھی قرار پائیں, ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور اب انہیں کینیڈا کی اعزازی شہریت ملنے جا رہی ہے. یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, کیونکہ اس سے قبل صرف 5 عالمی شخصیات کو کینیڈا کی اعزازی شہریت یہ ملی ہے, جن کے اندر نیلسن منڈیلا شامل ہیں, دلائی لاما ہیں, آنگ سان سو چی اور سر آغا خان بھی اس میں شامل ہیں. اور اب ان بڑے بڑے ناموں کی فہرست میں ملالہ یوسفزئی کا نام بھی جڑنے جا رہا ہے. 12 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب وہ کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب بھی کریں گی, جو اپنے آپ میں بھی ایک بڑا اعزاز ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اور کسی سٹوریز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, کسی مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. اللہ حافظ.